Ayan guys, so nasampulan na. 5 manok. Kung may dalag pa. Tumatagay na sila oh. Barbir. Yan si Boss Kevin. Si Bogart TV. Uncle Tolet, sumikan! Bantayin dun eh. Apat lang kami guys oh. Ayan yung ulas. Sandamakmak na manok. May dalag pa. Oh, with coke. Yan si Mr. K. Tar K. Si Mamboy. Si Bogart. Wala si Quarog. Nasa bahay niya. Nag-aantay ng... Ayan.